আমরা চলে এসেছি কুয়াকাটা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, ঢাকা বান্দরবনের উপরে। এখানে আছে আমাদের লাদেন মশাই, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জিনিসটা। কাহিনীটা কিন্তু ভালোই, কিন্তু সে একটু লজ্জা পাচ্ছে হয়তো। এই লজ্জা কিন্তু তো তাই কোনো মাইন্ড করবেন না, ঠিক আছে? হ্যালো গাইস, এই যে আমাদের লাদেন মশাই, আপনারা চিনেন হয়তো, সকলে হয়তো চিনে। দেখেন জিনিসটাকে। এই যে আমাদের নদী, নদীর তো দেখতেই পাচ্ছে অবশ্যই। হাসিয়েন কেন আপনারা সবাই? কাহিনী কি আলোকদার চরে এই জায়গায় কুয়াকাটা বান্দরবন আমি আগেই কইছি, আবার আলোকদার চর বলাও। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা দিয়ে আমরা মাছ মেরে খাবো। চলেন না সবাই, দেখতে পাচ্ছি। सज गया है आसमान, देखो सज गई है ये सरजमी। हुस्न तेरा काबिल तारीफ, जन्नत से कम नहीं। हसरत है तेरी जैसे सांसें ही तुझसे हो। बेकाबू दिल बेताब की बस गई हर धड़कन में ही। हाँ तू फूल है, हाँ मैं भंवरा हूँ। हाँ तू कह ले कि तेरे लिए भटका हूँ। तेरी खुशबू है फैली ये जो कायनात में, दिल आशिक की दरगाह तू। एहसास है तेरा ये जो खास है, मेरे अल्फाजों को तेरी ही तो प्यास है। मेरी हर बातों में तेरा ही तो वास है। तू खुदा तू अरदास है जाना। कारी कारी रात, सैयाजी हजरा, सितारे लिए साथ पधारे हैं। आगे तिहारे आज भी काला गिरे चांद, आके जो सरताज विराजे हैं। पास देख दूर देखे, अब कहीं नूर देखे। आपको दीवानी होके आसमां की हूर देखे। आप सन कोई दूजा लाख मशहूर देखे।